Good morning mga kabayan. Ayan, it's December 24 na. So naghanda na nga ako para sa pag-deliver ng aking mga paninda, yung sliced bread, dessert, saka chiffon cake. Si Lolo yung magde-deliver nitong muna dahil hindi pa siya papasok. So may duty din pala siya ngayon. And keep on watching lang everyone. Ano lang. Sorry lang. Sorry lang. Punya ako ito. Pili amboy. After nila mag-deliver, ay may hinatid palang blessing sila Manu Junjun at Ate Ivan dito sa tindahan. Thank you so much sa generous na giver, Ma'am Ate Secret, at sa blessing. Thank you very much. God bless po. Thank you. Wow. That's a toy? It's not a toy. Maso, di man maklarog na ma. Ano na cellphone eh? Katong gipicturean ba? Yan ang cellphone yan. Oh. Open this one. Ano po eh? Isa papa be. There's a Maggie. This mama. Ikas. Ay sus. Yan na pinatila. Ay what is that? What's that? It's noodles. Katumaning noodles. Wow. Wow, it's a sausage. Sausage. Dere sausage oh. Pasok ko si Sushis Papa din na. sa buhay. Sushis. Sushis. What's this? What's that? It's Nutella. What's that? Tala. What's that? Nutella. Wow. You're not allowed that one. Oh, kaya ma-hurt ang throat. Fun? Kaya ba siya mo? Kaya ba siya? You put it in the pan lang. Put this in the... Hindi naman tayo kuan man oh. Sliced bread. Mungkin sa din ang cellphone. Ba ang cellphone yan? Kalawa di anak. Dira man tus lamisa ganun. Toothpaste? Ba yan? Kanawa diha basig na datugan. Diha batugan ni nana. Katumaning noodles. You say. No, ganun You say thank you. You say thank you. Ano kay mga hulog? You say thank you. Ano mahulog lagi. Mauban sa kunin. Oh. Ma, 26 pa balik. Pagkalag ba? Ikaw. Sanina po diba? Napaw ka na, sobra na na. Oh, you say thank you to Ate Secret. Bibi, that's a sabon. Bibi, you say thank you. Thank you, Ate. You say thank you, Ate. Thank you, Ate. Thank you, Yoyo. Thank you, Tita. Tita Iban. And Yoyo, Junjun. Yoyo. Say thank you, Yoyo. Yoyo. Yes, that's blessing. Thank you for the generous heart. Maligo pa ko eh. Mangligo ko daw sa akong manglaba. Mama, want to. Lakaw. Want to tea. Oh, wait sa maghugas pa man si mama. Kuan. Maag, ato ang mango float. Inya na to. Hindi na kay. Kuan na. Minsan plus kaan ma. Yung mga friend. Wala pa. Ano sa'yo mango float? Sabi sa'yo.
Thank you sa generous heart. Maraming salamat, Ate Secret. God bless. And si Lord na po yung magbalik. God bless 1,000 folds, Mom Secret, Ate Secret. Look at that cake. And we have money. Thank you. Mom, I want to cook sausage. You want to cook sausage? We're done eating, ma. Later na po. Oh, don't open that. Don't open. Mama. Yan mga kabayan, inutusan ko rin pala si Lian mag-deliver ng mga orders. Diyan lang naman sa mga kapitbahay. Yan mga kabayan, at nakauwi nga kami dito sa Tuburan. So, mag-deliver muna tayo na. Ayan, napakaraming order. Galing kay Kuya Rodi. Hatid natin kay Lamimi, kay Manoy Junjun. Yung kay Auntie Baby. Thank you so much Kuya Rodi sa pag-purchase ng aking konting paninda. Salamat po Kuya Rodi, kahit sa 10 pesos na tubo, malaki na pong tulong yun sa akin. Thank you so much Kuya, God bless you. Diba? Isa na siya kuan ni. Desserts. Kagisunod na. Kuya Rodi. Thank you po sa Rodi sa blessing. Yan na. Natiyam ko na may daghang dessert. Salamat ulit. Punta naman tayo kay Carmelo. Tindahan ramo te. Hi be. Pagilis naman lagi kag dress. Say thank you Kuya Rodi. Thank you, Talabe. Kuya Rodi. I thank you, Talabe. Thank you. Maginaling ako. Oh, ayan mga kabayan. Excited lang i-open yung mga gift nila. At nakasali pa si Pauline. Thank you so much. Thank you po ma'am sa pa-party ng mga bata. yours first. Loading. Asa mo 50 lin? What's inside yum? Ha? Wow! Wow! It's a toy! Uy, it's a car? You say thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Here. I'm going here. Yes, the Wow, si mabiya ba ito siyang mama? Oh, Oh, it's a candy. Mama, let's eat the candy. That's the only one you eat, kay it's not sweet. Mama, it's mushroom. Marshmallow. Mama, eat mushroom, please. Oh, later na. Ato ra sa church. Mama, I want to open. Oh, wait sa kay Ate Pauline is opening her gift. Wala pa malagi mo na inyong exchange gift. It's okay, and this is Liam's. Oh no. Oh no. It's Diba nakasuot na lin. Wow, Oh. biscuits. Ay, baji man to. Baji to eh. Thank you. Pulin, ate pulin. Labubo manilin. No, labubo. Na akong abihin. You say thank you. Oh, mana. Hoy, you say thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Marshmallow. Yan mga kabayan, yung kay Auntie Baby, i-deliver din natin. Dong, narado, ihatag ng Justin. Ihatag ng Lian.
Oh, Dodong. Ano naman na? That's for you. For me? Yeah. Thank you very much. Sa nagbigay. Merry Christmas. Merry Christmas, te. Yeah. Sige, bye.